Malien ani nyantuma anga foli ni tamni be aw bela jelenye amana ke dien fanfan ka fo aw be yana balma ke na dengere do Mamadou Sidibé Alliance Gandi Malien ambe aw ka émission préférée kono émission mini amba wele espace de vérité no e tien kene ina fo anya fo aw ye toga mina chaque lundi et jeudi ni Boumabel Diawara na le association de médias sociaux du Mali na le au président na ale be sigi ka kuma ka baroke baron kunte do wara jamana kono don ka se ka don jamana be bolo min kan bi ka mara bolo min kan bi ka se ka kubara don ku to usigino la ay kera mo chamaye munye anwele ka fo anyana ka fo bubu ka information abe mo kenya funteni yere la ay choroba chama ni kisi musoroba chama ni kisira ka sauke bubu ka kuma kan abe aramaden abu ni kenya ambalbaw dogokun konna la wara min bora ka bin faso denw ye min ɲini an fɛ kan an ka da don mun na an bɛna an da don olu la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ka se ka faamuyali sɔrɔ o la a fɔlɔfɔlɔ dɔ jumɛn ye bubu tun y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko armée k'a bɛ na kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn mun tun b'a dɔn kɛlɛkɛminɛn mun b'a yira an na k'a fɔ an ka fanga min bɛ fanga la bi n'o ye les autorités de la transition aw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ minankuraw nalen bolen kɔfɛ ye minankuraw nana dɔgɔkun min kɔnɔna la o dɔgɔkun kɔnɔna yɛrɛ la ni o ye Mura mara ye Mopti centre kɔnɔna la an ka jamana golomafili tabagaw u ye terroriste 200 ani 3 ɲɔgɔnna faga moto 200 mun jɛnna mɔgɔ 51 u y'olu interpellé an bɛ se ka fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye armée ka ni ɲɔgɔn exploit ba kɛ an bɛna an da don o kuma la ni o bɔra ye ŋunuŋunukanw sera an ma aw caman ye an ɲinanga ko dɔw y'a mɛn ko Amadu Kufa k'a minana ko dɔw ko k'a fagara ko a information jɛlen ye jumɛn ye n ko sani DIRPA ka communiqué kɛ sani jamana gouvernement ka communiqué kɛ a ye Bubu ka kumakan na mɛn ni Bubu ye kumakan min fɔ a la a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ tiɲɛ ye Kufa ka ko la parce que aw bɛɛ b'a dɔn sani Mura attaque tun ka kɛ Bubu da ma dɔgɔ la a y'a fɔ a ko kɛlɛ bɛ toga min na ko armée bɛ yɔrɔ min na bi ko l'armée monte en puissance ko armée ye kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn min b'a to u bɛ se ka dankari jugu la o kɛlɛ olu daminɛna ka ban déjà an balimaw ni an bɔra o yɔrɔ la faso kɔnɔ bi jamana politicien dɔw ta kɛlen don kumasulu ko ye jamana in kɔnɔ bi ko an ye kibaruya dɔ sɔrɔ ko la rencontre du panel de haut niveau de certains acteurs du 26 mars 91 ni 91 mɔgɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la ma fɔ a bɛɛ mais a dɔw ta kɛlen don kumasuli ye an bolo bi jamana ko mana wuli waati waati 91 olu ka politique yɛrɛ bɛɛ résumé don 91 la o ka nin rencontre senfɛ politiquement fila ɲɔgɔnna bɛɛ ye Dr Umar Marko ani Cɛbilen Dramɛ k'u da ye falakɔnɔ bin tigɛ u ye kuma fɔ kuma min kɛra sabu ye ka faso lase kumasuli ma fasodenw y'a yira bi k'a fɔ Dr Umar Marko ani Cɛbilen k'u ka bɔ ka yafa deli fasodenw fɛ joona u ka bɔ ka yafa deli teliyala joona u ye kumakan min fɔ a kɛra kumasuli ko ye Bubu bɛna a da don o fana la an balimaw ninnu de ye an sigi kun ye bi ani révélation kura mun bɛ Bubu bolo o révélation ninnu fana a da bɛna don olu la Bubu i ni ɲantuma Gani n bɛ foli di i ma ka foli di an lajɛbaa bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan radio fɛn fɛn b'an ka émission la rediviser an bɛ foli di u bɛɛ ma ka daminɛ n da sera min ma n da ma se min ma radio caman de bɛ yen min b'a ta alhamdulilayi k'a fili ka taa o kumana bɔlɔlɔ siraw fɛ Gandi sunkalo jɔra bi dugawu kɛ Ala ka tɛmɛko ɲuman da an ma Ala ka tɛmɛko ɲuman da an ma Ala ka musakaw nɔgɔya Ala ka malidenw tin don ɲɔgɔn na Ala ka Mali sumaya ni sunkalo ba in bonya kama Ala k'an ka sun k'an bolo baraji ye Ala ka kana k'an bolo kɔngɔna muɲu fu ye Ala ka jamana sumaya Bubu ni an sigira nin kɛnɛ kan an bɛ an ka dinamaw fo silamɛ ɲɛmɔgɔw ka se chrétien ɲɛmɔgɔw ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ an ka ladalatigiw ye n y'a fɔ n ko ni émission in daminɛna cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka baara bila ka sigi ka émission in lamɛn tɛ kɛ dɔwɛrɛ foyi kama ni émission in ni a nafa tɛ o hukumu de kɔnɔna la an y'a fɔ kuma dɔw bɛnnen tɛ an da plateau sanfɛ ka sabu kɛ mɔgɔ mun bɛ ka an lamɛn mɔgɔkɔrɔbaw don kodɔnnaw don mɔgɔ lafaamuyalen don Bubu n'i sera plateau sanfɛ cɛkɔrɔbaw bɛ nisɔndiya denmisɛnninw bɛ nisɔndiya mɔgɔkɔrɔbaw bɛ nisɔndiya u b'a fɔ ko Bubu nana sigi Bubu ka kumakan bi
a kɛlen do sabu ka cɛkɔrɔba caman ni kisi ka musokɔrɔba caman ni kisi tension ni diabète bɛ maa caman na bi nka tension ni diabète dɛsɛlen do k'u ben ka sabu kɛ ka kuma ka nisɔndiya ko jamana kɔnɔdenw ko Bubu ko k'i fo i ka fasoden ɲuman la k'i bɛ ka min kɛ faso ye k'i sara tɛ fasodenw bolo ko mais ko Ala de b'i sara i bɛ ka min kɛ faso ye Bubu o bɔlen kɔfɛ ye an ye an da dɔn kɛlɛkɛminɛn kuraw mun nana Bubu ko armée ye exploit ba kɛ Mura n'o ye Mopti mara ye centre kɔnɔna la terroriste caman bɔnna u ni la jamana tentigiw ka wulikajɔ fɛ moto caman jɛnna mɔgɔ caman interpellé la Bubu ci da don nin na i ka se ka ɲɛfɔ fasodenw k'a faamu sinon jamana kɔnɔdenw an y'a bila dɔw yɛrɛ ye ne yɛrɛ nɛnɛ ko nin tɛ tiɲɛ ko armée ma nin kɛ ko armée bɛ se ka taa terroriste 200 ni kɔ faga cogo di n ko DIRPA ka communiqué kɛra aw m'o mɛn ko ayi ko ni Bubu ka émission kala k'a don dɔ la a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ Bubu yɛrɛ voyage fitinin kɛ Mali centre kɔnɔ ko Bubu ka ɲɛfɔli kala Bubu tɛ ɲɛfɔli kɛ fasodenw k'a faamu Gandi an bɛ armée Mali fo a ka nin wulikajɔ la minɛn minnu nana a dara minɛn dɔw de kan ni minɛn ninnu dara minɛn wɛrɛw de kan donc e ka fina minɛn kuraw bɛ armée bolo ka sɔrɔ mun nalen kɔsa in na o dɔrɔn tɛ fɛn caman de sannen don Gandi ni dugu kofɔlen mun filɛ nin ye ne y'a f'i ye émission tɛmɛnen la n ko jadisiw dagayɔrɔ tɔ yɔrɔ 2 i y'a fɔ n ko yɔrɔ 2 min bɛ yen a wulili ka gɛlɛn a bɛ wuli mais a bɛ wuli ni courage de nin yɔrɔ la élément fɛn fɛn intervenir la section fɛn fɛn intervenir la i b'a ye k'a fɔ fɛn bɛ détachement fɛn fɛn kun bɛ yen an bɛ foli da a bɛɛ ma Gani ne ma da la k'a fɔ avion kun ka dɔn i bɛ min tɔgɔ dɔn k'a bɛ armée bolo n'o ma bɔ nin na nin kelen na nin na Allahu avion kun ye avion 7 o de kun bɛ kɛnɛ kan Gandi intervention aéroportée de kun don o ye intervention min n'a bɛ tali kɛ cɛw bɛ dugu ma pankuru bɛ sanfɛ u ye dugu ni u kelen ka kibaruya bɛɛ sɔrɔ Gani mina tamasiyɛn 2 f'i ye ni terroriste bɛ sugu kɔnɔ n b'o jateminɛ 2 f'i ye en criminologie anw bɛ jateminɛ kɛ observation k'o kan tuguni Gani fɛn min n'a tɛ dun ka caya i b'a ye k'a fɔ o bɛ san ka caya o ye buru nɔnɔ sɛfan corned-beef n'i y'o ye sugu la dans les marchés dans les milieux ruraux burusi kɔnɔnaw ni yɔrɔ reculélenw la n'i y'a ye kuma bɛɛ don o don o bɛ ka san ka taa o kɔrɔ ko mɔgɔ dɔ maralen b'u bolo hali ni terroriste tɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ kɔni maralen bɛ so kɔnɔ min bɛ ka taa balo ninnu de ye balo ye balo minnu n'an b'a fɔ o ma ko cuisine collective balo fɛn minnu n'i bɛ se k'a dilan yɔrɔnin kelen k'a di mɔgɔ ma ka sɔrɔ a tigi m'a kun labɔ à la ministre Gandi lamɛnbaaw ka hakɛ to hali ni denmisɛnnin nana ni bogotigini ye so kɔnɔ ne tɛ fɛ a somɔgɔw ka bɔ a kalama i b'a ye kuma bɛɛ bɔ ta corned-beef ni fɛn ninnu san butigi na ka dun donc fɛn maralen b'a bolo so kɔnɔ n'i ye baliku ye nin sanni ba la dɔrɔn siga n'i ye baliku ye nin sanni ba la dɔrɔn hali den n'a bɛ na so kɔnɔ dɔrɔn a koron fɛn dɔ maralen b'a bolo so kɔnɔ ou bien a terikɛ dɔ jiginna a fɛ yen wo kɔnɔ fɛn bɛɛ fɛn kɔnɔ fɛn dɔ kɔni b'a bolo donc nin jateminɛ in fɔlɔ u kun bɛna ni suguw kun bɛ yen u bɛna ni sanni misɛnnin ninnu de kɛ donc jateminɛw bɛ ka évolution bɛ ka kɛ sisan nin jateminɛw tun bɛ kɛ mais ni renseignement sen bɛ anw ta la parce que drone minnu b'an bolo a bɛ fɛn bɛɛ ta n y'a f'i ɲɛna fo n'u ye weleli kɛ sira wɛrɛ fɛ sa sinon même les fréquences radiométriques a bil'i kunna radiogonométrique a bil'i kunna i ye fɛn k'a la dɔrɔn a bɛ dɔn ça fait hali n'i y'i da waga bi Mali kɔnɔ hali n'i y'i da waga a bɛ dɔn i ka laɲini ye min ye a bɛ dɔn voilà ka sabu kɛ fɛn fɛn ka nɔgɔ i ma bi i ka taama i sɛnɛ ka t'i ka ci lase n'o kɔni nɛgɛjuru sira ou bien taliki wariki ou bien 3A min ni Faransi kun ma taa bi 100 3A fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ kɔnɔntɔn n'o ye région ka satellite la fɔlɔ n'u kun bɛna anw attaquer sa u kun bɛna dɔw kun bɛ pylône fɔlɔ de gosi o ye an ka nɛgɛjuru siraw ye n'u nana dɔrɔn u b'an ka nɛgɛjuru siraw gosi n'u y'olu gosi anw bɛ obligé ka wele kɛ 3A de la n'an ye wele kɛ 3A la o 3A mun filɛ nin ye o canal mun filɛ nin ye o fɛn min ye o autocom bɛ Faransi de bolo donc an bɛ fɛn fɛn fɔ armée b'a fɔ san binna embuscade la n mago bɛ nin minɛn in na a ye bɔ nin sira in fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka armée bɔ sira mɔgɔ si t'a dɔn ni an ka défense ale ni an ka partenaire tɛ o de y'a to armée kun bɛ bi bon an bɛ don min na ko bi o banna armée ka ligne de b'a bolo Mali armée de bɛ kuma bi cɛ t'a dɔn muso t'a dɔn cɛ t'a bɔ sira dɔn muso t'a bɔ sira dɔn
o de y'a kɛ i bɛ mini caman jateminɛ minnu bɛ taa da gidɔrɔn de kan sa i bɛ se ka fɛrɛ armée ma n'a bɛ taa siraba de fɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ boli siraba minnu fɛ i bɛ se ka fɛrɛ ma n'o la kunnafoni bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ Dimanche kun y'u ka dɔgɔ kun ye Mura dɔgɔ ye nka o n'a ta o ta terroriste ba fɛn fɛn kun bɛ yen u bɛɛ kun kan ka ɲɔgɔn ye kɛ pour que ka attaque planifier rencontre ba dɔ kana kan menace dɔw kun bɛ Bamakɔ kan menace dɔw kun bɛ Sikaso kan menace dɔw kun bɛ Ɲɔnɔ mara kan donc attaque ninnu kun kan ka planifier k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mun nana kɛ min armée ma deli k'a succès ɲɔgɔn kɛ ka biri an ka don terroriste kɛlɛ in na fo bi n m'a fɔ a ma kɛ mais hakili t'a la ni ɲɔgɔnna Gandi an ka ressource ka dɔgɔn ressource militaire la an ma bɔ ni min ye a ka dɔgɔn an ma bɔ ni min ye Gandi n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn fɛn plus de an b'a fɔ camion dɔ ma ko KFC o de ye camion équipé d'artillerie o ye camion ye min ni minɛn babaw bɛ sigi a kan KFC wayi minɛnbaw bɛ sigi ale kan ale camion in n'a bɔra i b'a ye k'a fɔ char kanu i b'a démonter i bɛ se ka kanu démonter k'a sigi ale la k'i n'a fɔ char b'i bolo ka taa char pinɛma olu kun bɛ yen Gani i b'a ye k'a fɔ an ka BG minnu kun bɛ yen an b'a fɔ o ma ko Masters o BG ye BG blindé de ye i b'a ye k'a fɔ anti mine b'a a ɲɛ ma n'a bɛ se ka à 50 mètres a bɛ fɛn jugu ye k'a détecter olu kun bɛ yen ka dusɛti belebelew sigi o sanfɛ Gani force élément bɛɛ kun bɛ yen armée jusqu'aux dents olu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen olu jiginna juru fɛ il y avait 3 hélicos d'attaque un avion de reconnaissance avec 2 avions maintenant de renseignement au qui boy fɛnɛ tugun fɛn fɛn o kumana chasseur saba o fɛnɛ bɛ couverture la bubu nin kɛra Badru kɛlɛ ye ka dugu ta kun fa kun ani kuma fɛn fɛn bɛ yen cadrage an b'a fɔ o ma ko cadrage a bɛ fɔ o de ma est-ce que b'a kalama ko volet 3 n'a armée y'o kila dɔrɔn o y'a bannen o kɔrɔ ko yirido saba sigira ka ban n'i ye fɔlɔ waga i bɛ se kelen ma i bɛ filanan waga i bɛ se kelen ma i bɛ sabanan waga i bɛ se kelen ma donc hali dantanfɛnw tɛ se ka bɔ foyi ni ala ye min porokoto foyi kungo minɛlen don ka na duguba kɔnɔ ka duguba fɛnɛ minɛ armée ye motow gɛn k'u fara ɲɔgɔn kan u ma moto kelen bon fɔlɔ u wulilen tuma min na u y'u tugura moto kɔ de motow bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ mototigi min tun bɛ yen ne bɛ se k'a fɔ a ka ca ni moto 500 ye a ka ca n'o ye avion mankan bɛ na n'a mankan nana avion jiginna i bɛ se k'i bolo maga a la ani mototigiw ni ɲɔgɔn cɛ i tun bɛ se k'i tɛgɛ maga a la aw bɛ kule aw b'aw tɛgɛ da aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan u ye da tugun fan bɛɛ minɛ la u ye appareil labɔ n'i ye marifa ci min b'a yɛlɛ n'i la ka marifa ci boliyɔrɔ tɛ yen du ni du gwaw denmisɛn fitinin minnu bɛ yen san 10 san 7 n'olu bɛ kasi u b'u jɔ à 100 mètres olu ka bɔ tile kelen tɛmɛna k'u to contrôle la tile filanan u ko musow ka daga sigi ka tobili kɛ kamunko la mais pour que les gens mangent Allahu Akbar mais n'i y'a f'i ɲɛna Gandi a kɛra ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ da ye minnu bɛ kuma o t'a dɔn Gandi minnu bɛ kuma o t'a dɔn cadrage de tun bɛ yen Gandi dɔw résistera o de bilan filɛ i bolo fɛn fɛn ma résister a bɛɛ interpellé la k'a di gendarmerie ma maa si tɛ se ka sɔgɔli kɛ maa o maa bɛ yen n'a jɔra la Gandi a kɛra dugu min tun bɛ Mura fɛnɛ kɔfɛ n'o ni Mura cɛ kilo 10 kilo 20 ɲɔgɔn ye o dugu denmisɛnninw fɛnɛ bolila ka na n'u ka mini ye ka n'a di o tun b'a fɛ ka anw fana bila ka faso kɛlɛ voilà o denmisɛnninw bolila ka na n'u ka mini ye parce que u tun bɛ denmisɛnninw n'u ye enlèvement kɛ sisan n'u ye maa 20 maa 15 enlevé u bɛ denmisɛnnin 10 bɔ a la k'olu don k'olu kɛ poseur de mine bolu former Allahu Akbar mais tellement que armée ka opération d'envergure ni nana bonya dafa dugu denmisɛnninw bɛ ka boli ka na mini b'u bolo carton kɔnɔ anw t'a la bilen dɛ ala an filɛ nin ye anw senbɔra la ala k'ala kama anw filɛ nin ye a ye sabali anw filɛ nin ye olu bɛ ka n'u ta di Gandi dugutigiw bɔra kabilatigiw bɔra janfa minnu tun bɛ yen dɔw bɛ yen conseiller dɔw bɛ yen olu tun bɛ janfa la kɛlɛ kun ɲagaminen don koyi Gandi takuma ni kumakan bɛ dɔw ni maajugu dɔw cɛ Bamakɔ u bɛ ka kow planifier dɔw bɛ yen olu tun b'u servir téléphone na dɔw bɛ yen olu tun bɛ cellulaire ci u ma dɔw bɛ pisi san nin bɛɛ dɔn n'u kɛra pisi min na u bɛ min kari o mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan olu bɛ Bamakɔ Gandi dɔw bɛ yen olu de bɛ kungo kɔnɔ olu bɛ wurudi kɛ k'a kɛ diga na saga la misi la ba la n'i y'o kɛ tuma min na o tuma na u bɛ na n'a ye n'u y'o saga saraka u bɛ t'o di kan kɔnɔ ko a ye dumuni kɛ n'i y'a dun n'a sogo seri kɔnɔ ni attaque kɛra e mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna bɛn attaque ma i bɛ sa Allahu Akbar cela veut dire que n'i y'o bagan sogo dun dɔrɔn i sa waati a jatelen don quoi voilà e mana bagan in sogo dun hali ni attaque kan ka kɛ k'e to yɔrɔ la i bɛ boli ka na bɛn marifakisɛ ma a la
donc kuma caman u tun bɛ biganw kɛ u bɛna biganw de ko ka taa di kanw kɔnɔ ko bonyamasegin ni bonyamafɛnw don donc c'est pour que n'a ni sɔrɔsiw y'a dun dɔw bɛ sunɔgɔ yɛrɛ ma i yɛrɛ bɛ siba mana s'i ma sira o sira fɛ a bɛ na o fɛ nin na an ye clé USB 5 o minɛ la sɛman fɛn fɛn kuma dɔw bɛ ka jɔ mɔgɔw bɛ ka kuma o aw to yen min bɛna kɛ Bamakɔ semaine wɛrɛ de ka jugu ni nin bɛɛ ye. Ayi Bubu kana to mɔgɔw ka boli dɛ. Mɔgɔ si tɛ mɔgɔ Gani cɛ kelen t'a sen bɔ yan Gani a bili kunna clé USB 5 de sɔrɔla kunnafoni bɛɛ b'a kɔnɔ. Clé USB 5 ani Kawatum n'o ye Muru ka Kawatum u kan ka baara minnu kan ka kɛ lajɛ ni fɛn minnu kan ka kɛ o dɔnnibaa ko de don. Mɔgɔw b'u kun fɛ yan sa manamanakan fɛn bɛɛ sɛnɛ a bɛɛ banna. Clé USB 5 ka taa kan ka planifier ni fɛn fɛn a algo bɛɛ cilen don an b'a fɔ o ma ko algorithme. Ils étaient avec des vrais informaticiens minnu bɛ bombe placer minnu bɛ tila ka plan fɛnɛ don minnu bɛ tila ka bombe fɛnɛ programmer k'a bila ordinateur b'u bolo carte GPS fɛn donnen don a la a bɛ fɛn bɛɛ programmer k'a bila 203 terroristes neutralisés 200 motos incendiées 50 et quelques djihadistes interpellés. Mais Bubu ni kɛlɛkɛminɛn ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn parce que an ma deli ka nin ɲɔgɔn na i b'a dɔn Gani parce que o de kama an y'a bila mɔgɔw ye an dɔgɔya ko nin tɛ tiɲɛ kuma ye. non nin bɛ se ka kɛ cogo di. non n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna guerre bɔra marifa la ka ban a mɛnna guerre bɛ cybernétique de la sisan guerre bɔra marifa la guerre tɛ marifa ye tugun guerre tɛ muru tugun guerre ye fɛn fila ye drone renseignement ani cybernétique ale ni ordinateur guerre banna Gani bi ne bɛna min fɛ e ɲɛna e tɛ min dɔn an da bɛ se ka s'o ma kɔfɛ e ko an ye nin kibaruya bɔ min armée bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn fɛn bɛ kɛ civil ni militaire kun na armée b'a bɛɛ kalama i bɛ se k'a fɔ moyen de b'a manqué ani cɛdenw b'a manqué ka yɔrɔ bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ mais n'a ye cible fɛn fɛn ta a t'a jɛ tugun o banna Mali armée mana bolo jɔyɔrɔ la k'a taara cɛ si se ka lasegin bilen ka dɔn k'a fɔ nin ye an jugu ye ni armée taara yɔrɔ mais n'a ɲɔgɔn opération ma kɛ Gandi 7 avions d'attaque dɔw bɛ yen est-ce que b'a kalama chasseur dɔ kɛlen bɛ ka couverture kɛ 2 avions de reconnaissance o k'i bɔ yen fɛnɛ tun dugumala la cadrage de bɛ yen section minnu jiginna olu bɛ yen détachement minnu jiginna olu bɛ yen tu kɔnɔna fɛnɛ tun est-ce que b'a kalama cɛw jiginna o juru fɛnɛ olu kɛlen bɛ ka tu bɛɛ minɛ ka bɔ sanfɛ ka jigin ni juru ye non cɛ si kun tɛ se ka taa nin ye opération ye dɛ n ko opération in succès a tɛ se ka lakali ne ma da la komi bon kuma la surunya la mɔgɔw y'a confond k'a fɔ ko Amadu Kunfa sara Amadu Kunfa tɛ Najim de sara Najim o jɔn parce que Kunfa Najim ye to kɛ ka na fɔlɔ Katibali Masina mɔgɔ gɛlɛnmanba don Bobala Sidibe kɔfɛ fɛ Usumani Sidibe di Bobala kɔfɛ ale yɛrɛ fɛnɛ cɛ jolenba a ye dugu caman ci mais a ka sexualité yɛrɛ ye fɛn kelen min ye o de ye mine ale ni explosif ninnu a b'olu de dɔn kosɛbɛ ka hadamaden caman bɛ se ka sa cogo min na ale ni hadamaden bɛ se ka mɔgɔ caman ni bɛ se ka to kɛlɛ la cogo jumɛn a ka sexualité yɛrɛ o de ye ale b'o de dɔn Najim a b'o de dɔn kosɛbɛ mais n'i y'a ye ani Kunfa fɛnɛ bɔlen don i b'a ye k'a fɔ jabi dalen don a fɛnɛ bɔnbɔnsi la ani Kunfa fɛnɛ bɔlen don a yɛrɛ ka Barbe rouge voilà Barbe rouge kelen ka jabi da a fɛnɛ t'a la a fɛnɛ ni Kunfa bɔlen don u bɛɛ kɛcogo ye kelen ye a fɛnɛ ka ningɛlɛya n'a ka cɛsiri ale ni a ka dugu caman ale bɛ yala ale bɛ contrat ba ninnu fɛnɛ kɛ villagew ni ɲɔgɔn cɛ mais ale de a bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na ko bi kɛlɛ a nɔgɔyara kɛlɛ nɔgɔyara siransi jumɛn fɛ Gandi an de bɛ yafa deli maliyɛnw fɛ k'a fɔ n ko an kun ko mars kɛlɛ bɛ ban avril tile fɔlɔ kɛlɛ banna a nɔgɔyara kɛlɛ nɔgɔyara mɔgɔ si tɛ yen tugun a kɛra yɔrɔ min na dugu in cira yɔrɔ min na ko Najim sara français u bɛ terroriste fɛn fɛn bɛ yen n'u b'a dɔn u y'a bɛɛ neutraliser contact bɛɛ tigɛra Najim kɔfɛ mais sira tɛ yen mais o la Najim tun ye homme fort yɛrɛ mais ale de kun ye cerveau ye o ale de kun ye cerveau ye maintenant ka jigin ka bɔ Masina ka na kɛ Masina ka na Denbugu ka na Muruja ka bɔ la ka na don Kulukoro mara la ka munumunu ka don Nara ka Nara tigɛ ka na don Jɛma ale de bɛ k'ale nin zone bɛɛ ale de ta ye Najim donc sisan nɔ baara mun bɛ yen n'an m'aw farati ni contact tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn min mana minɛ o bɛ kuma donc tubabuw yɛrɛ fɛnɛ nin kelen kɔfɛ tubabuw yɛrɛ fɛnɛ u t'a bɛɛ neutraliser c'est pour ça i b'a ye Barkhane ye 10 ou 12 neutraliser yɔrɔnin kelen non o b'a mais nin bɛ armée ka puissance de yira nin b'a yira k'a fɔ armée c'est pour cela armée ye Barkhane to yen a taara armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ ni armée tun b'i jɔ a jɔyɔrɔ armée tun tɛ se ka bɔ nin kalama bon connexion mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que aw bɛ baara de k'a tɛ ɲɔgɔn dɔn
terrorisme bara fiɲɛ o de aw tɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ e ye nin ye e ni nin zone bɛ e bolo a banna n'aw banna ɲɔgɔn na aw banna foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc côté min bɛ yen n'ale chef sara ale mɔgɔ mɔgɔ ka wari b'ale bolo ani mɔgɔ mɔgɔ ka ko ɲɛmɔgɔ b'ale bolo u b'olu bɛɛ éliminer sara tɛ aw ye bilen tuguni mais a banna o mais a ka taa aw la bilen o Badaga sara bɛ min bolo an t'aw dɔn an tɛ fɛ contact ka tɛmɛ aw cɛ o de y'a to petini dɔ bɛ yen ale bɛ minɛ ale bɛ kasi ka na fɔ k'u y'olu minɛ ka taa n'olu de ye i m'a ye kabini fɛn kɛra sisan denmisɛnnin minnu bɛ yen parce que n'olu kan ka encadrer kumaba ninnu fɛ u ka chef misɛnnin ninnu fɛ o denmisɛnnin ninnu ka boli k'u yɛrɛ don u ka kuma ko cogo ɲɛfɔ i tɛ petini ye Facebook a bɛ ka a yɛrɛ ɲɛfɔ bon donc baara bɛ ten nɔ olu de ye poseurs ye u b'u enlever n'u enlever u bɛ 6000 d'u ma n'u ye u bɛ 5000 d'u ma n'u ye min dun u bɛ tila ka 6000 di denmisɛnnin dɔw ma olu bɛ t'u da kungo kɔnɔ olu b'u yɛrɛ kɛ saga gɛnɛ u b'a fɔ effectivement armée tɛmɛna sira cogoya ka ɲi a bɛ min bɛ sira min kan a b'a kan donc a bɛ fɔ olu ma ko éclaireur olu bɛ yiri kɔlɔlɔ u b'u ye kungo kɔnɔ u b'u yɛrɛ kɛ mangoro bonɛ u b'u yɛrɛ kɛ saga gɛnɛ u b'u yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye u bɛ fɛn caman kɛ donc olu de bɛ position bɛɛ di hali ni armée bɛ tɛmɛ mobile hakɛ min don u b'o dɔn o mobile hakɛ la cɛ joli kan ka kunbɛn ka attaque kɛ an bɛ se ka bin cogo di u b'a bɛɛ di donc depuis nin kɛra u ka élément fɛn bɛ kungo kɔnɔ bɛɛ y'i yɛrɛ di parce que coordination fɛn foyi tɛ yen depuis a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn automatiquement Faransi bolila ka États-Unis voir pour que kɛlɛ bɛ jigin so États-Unis y'a fɔ a ye c'est fini n'an y'an farati Russie bɛ Mali ta n'a ye Mali ta a bɛ Afrique ta alors qu'on a beaucoup terrorisme ni djihadisme filɛ nin ye anw ka produit de don anw de y'a dilan an bɛ diɲɛ dugu kɛlɛ n'a ye donc a bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ma fɛɛrɛ kɛ nin ko in ka jɔ a ɲɛni ma minnu b'i bolo i bɛ minnu dɔn taa i mago la Gandi e tɛ min dɔn n b'o f'i ye bi Amadu Kunfa Yad Agali a b'i kunna ninnu ye non tɔgɔw de don u bɛ pression kɛ sinon Madala n'u bɛ exister tugun Madala tɛ se ka fɛnba kɛ tuguni tɔgɔ non u tɛ yɛrɛ bilen tugun mais tɔgɔw don n'a fɔra k'u sara k'u ka saya dɔnna tubabuw ka kɛlɛ banna an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko la théorie du complot o ye mun ye en criminologie théorie du complot ye mun ye o de ye i bɛna don so kɔnɔ sisan k'a fɔ ko sa bɛ yen sigiɲɔgɔnw ni bere bɛ na dɔw ni muru bɛ na dɔw ni jele bɛ na bɛɛ bɛna don i ka so kɔnɔ ko sa bɛ yen mais an bɛna sa ɲini sa tɛ yen wa an tɛ bɔ parce que ni sa yera o y'an ka mission bannen mais sa tɛ yen dɛ mais an b'a fɔ k'an b'an sigi sigiɲɔgɔn an b'an sigi mɔgɔ tɛ sa in bɔ kuma dɔn donc o de ye Mali terrorisme ye donc bɛɛ bɛ na ko terrorisme bɛ yen avion bɛ na mobiliw bɛ na chariw bɛ na fɛn bɛɛ bɛ na mais terroriste tɛ yen a tɛ yen mais attaque bɛ kɛ mais i t'i bolo jɔ mɔgɔ si la k'a fɔ ko nin ye nin mais u bɛ élément u bɛ se ka leader 2 3 ɲɔgɔnna ta sa k'o kɛ tɔgɔtigiba 3 ye u bɛ baara kɛ n'o ye mais i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ yen tugun u bɛ baara kɛ n'u tɔgɔ ye donc u yɛrɛ bɛna wari di mɔgɔw ma ko karisa ko ten ko a yɛrɛ bila k'i wele kɔfɛ mais i bɛ taa sɔrɔ fana a bɛ fɔ olu ma ko la théorie du complot donc n'i y'a kɛ i bɛ se ka don mɔgɔw ka so kɔnɔna la n'a ye hali ni tubabuw mɔgɔw b'a ɲɔgɔnnaw la tubabuw bɛ se ka dugu envahir n'a ye k'a fɔ ko non k'u ye fɛn dɔ jateminɛ yanni u t'a f'i ye fana u b'a fɔ k'i jɔ fɔlɔ donc Mali ta bɛ ten mais Bubu e bɛ se k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛkɛminɛn min bɛ an bolo yala o kɛlɛkɛminɛn ninnu dɔw de utilisera ka nin kɛ wa non kɛlɛkɛminɛn kura minnu nana olu ka foyi tɛ nin na ne y'a fɛ kɛlɛkɛminɛn kura ninnu y'a sɔrɔ drone by attaque TPD bɛ yen ale fana ka renseignement ka bon kosɛbɛ parce que ale bɛ fibre optique de don kumakan bɛ jigin ni fɛn o fɛn ligne fɛn o fɛn a kɛra ligne scellérée wo a kɛra ligne sira wɛrɛ wo a kɛra fréquence wo a kɛra fréquence radar wo ale b'a bɛɛ capter ale b'a bɛɛ capter et puis armée bɛ yɔrɔ min na ko bi Français bɛ ka système ɲɔgɔn na an y'o bɛɛ faamuya ka ban il y a deux sortes de armée fila de bɛ yen il y a l'armée régulière et armée clandestine armée clandestine ye mun ye ale yɛrɛ fana mɔgɔ ka ca ni armée régulière ye olu tɛ tenue u tɛ foyi don mais sɔrɔsiw de don mais olu recrutement bɛ kɛ i yɛrɛ ka dugukolo de sanfɛ ni tubabu bɛ n'i fɛ yen a b'o de kɛ o tubabu tɛ n'a yɛrɛ ka sɔrɔsi o tubabu b'a ka sɔrɔsi dan 2000 ɲɔgɔnna ma mais i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsi min b'i fɛ yen Gandi o tɛ fɔ 6000 ɲɔgɔnna la o ye mun ye 2000 o ye tubabu ye 4000 bɛ recruter i yɛrɛ ka jamana kan e ma ye Mɛnaka kɔnɔna na Barkhane kun ye recrutement kɛ il y a 5 ans donc a bɛ recrutement kɛ k'u don armée française la k'u kɛ légion ye k'u don légion na mais u bɛ kɛlɛ kɛ u yɛrɛ fa dugukolo sanfɛ o ye mun ye a bɛ fɔ nin ma ko armée clandestine o bɛ kɛ sababu ye ale ka perte tɛ bonya hali n'a ye su caman bɔra a bɛ fɔ ko armée française ka mɔgɔ sara mais aw yɛrɛ ka mɔgɔ dugudenw de don donc mɔgɔ caman de bɛ nin zone ninnu kɔnɔ ni jadisi ye 2 de jadisiw dagayɔrɔ Mali kɔnɔ 2 de don bi kelen wuli a tɔ tora kelen de n y'a f'i ye yan ko 2 de bɛ yen a 2 kelen tɛ to c'est la raison pour laquelle négociation daminɛna depuis nin kɛra u ye États-Unis bila ka na kuma ni Mali autorité donc fɛn bɛɛ ka kɛ
embargo ka wuli nous frati la Russie va renfler la partie, va remporter la partie et c'est fini pour eux. Donc il n'a pas bravo à l'armée malienne. L'armée malienne est minke, ça va faciliter la négociation politique entre l'autorité de la transition et la CEDEAO. Donc ni bara nous flène ni on doit armée tibolo démocratie tifi ni armée tibolo il va kafo fangatila ni armée tibolo politique tibolo ni armée tibolo diplomatie foi tibolo armée de benin belati gani depuis 2 ans wallahi il ko fly ni ardari nana depuis au do mali politicien be ko nga fra transition kan il ko na domina bon amu ka communiquer yo la non communiquer toi départ don politicien be ko nga fra armée ka fo muna député muni le programmation voté 1200 et quelques milliards en 5 ans coube armée gla en 5 ans coube armée wulikajo en 5 ans coube armée nyumanajo 5 ans kono coube fin soube oluka dese milliards bakire aninko en 10 mois nous nganu joka fin be nakanga ke armée wulikajo armée bla topula il veut 40 1200 depuis 2000 contrat et fin 3 dit et cargo jigina koni minen nous bora depuis don mali politicien on communiquer ka foko ou bi revendication be renoncer o tege flat daw ko ka ya pas de façon de fait a débuté fin be kuma la bi a ministre ko fin be kuma la bi nous ne leur programmation voté 5 ans kono ou ye munke o de ko kelem na so ma kelem na sande ou ye fini ni samara ou de sang donc il veut sur ce qui parler ko war dona sur ce qui la a sera keleke Allahu akbar ni bora be baf ki parla don fini kan gani ko sur ce qui o de ato a marché be avantage comme civil de ka armée ka tono be comme civil de bulu to de bala ko armée a carburant a samara a fini a bloqué a fugla ou ti marfa sans ti kisa sans ti avion sans ti foi ça ou be fini ni samara ni fona ça ou be di civil do mo lu no livre lu bo tonata mais bima ni sanim be ke son excellence colonel Sadio Camara rebe tata ici jamana ka non et mais c'est un contrat be entre état oui. Ni commission be verser état di oui nyenta tegala hotel na est-ce que ya jatemne a non seulement a sanina minen valeur ba don ibe minen croix soro et puis ibe minen soro son duman fenela parce que commissionnaire faut été là intermédiaire c'est pas par personne interposée mo chita nyama mais gadi nous be kuma do fo nous 100 milliards là-bas 100 milliards ka juruta war mateme trésor fait kata minen 100 ala mele ko commission tala ka fili armée ka teme kata politicien expertise matin contre expertise matin au cas tout le budget wala tout ka 114 milliards là tout kata milan sans Brésil aller ni Indonésie ngo yanga na flo be do armée la mina maye fo mais ne afina nous trakasin ko fum sangana na marché dossier wila dongo do da to ne ba fina transition saballe ne wallahi o nyebe malika tanyela no to nous ko kola wuli dongo kola wili akasin ko fu do ko kola wili akasin ko fu mu ne kala ke 1945 mala mele est-ce que ba kalama irisi kelere irisi ni allemand nga kele irisi yorom yere perdu on barfa mun burumburu ne toro to ma ko fra nyonga ko recycler kanana Allahu akbar akasin ko fu kelen o ya fatira bena 150 000 ma akasin ko fu do be 115 000 francs de dollars non fora ka nonu lebo de ibi to marfa tira ko laisse ba kalama arme chauffé abi banka déclaration ba be bulga rema jugu bi fafu ware so besengane mais ko fulna tun mo eliko kelen tun na mali kono yan quoi kabako dantu bon mais mi nya fina o tigla mo kelo mo worde faranyo ka jamana dabri ka jamana bin ka mo saraka armée buja ka armée la gusi mais depuis 2 minutes ni minutes nous bora e ka ngamoloya ne be assemblée kono ne loi mi voter loi de programmation est-ce que ba kalama ne ka ngamoloya e me ministère e ka ngamoloya 112 1200 et quelques milliards nta bedon qu'on fait maintenant fora ko en 10 mois ces jeunes là sont venus à armée bla à un niveau supérieur. Boubou, comment politicien ma fla nyona be ambolo no ye docteur Oumar Marko ani Tcheblin comment boubou ye Tcheblin comment kamea ah boubou ni mala jera do fo Tcheblin akola pour gabe sabali amayne aka sabali re do fo pour que Tcheblin be saka sabali quoi jamana ko ina Tcheblin aka sabali sa quoi gani ne a fait na kuma bengo espace de vérité valeur ka bo mo kelen jabilima mba fi Tcheblin Oumar Marko anga nunu ame kuma kan de ta ame barakene nanti mware laje ki jabi parce que jama min be an bonya kan na me an wa bu mo kelema parce que mena kuma gele fina bi ni
halala ya kɛlɛ ma dɔn ni hɔrɔnya kɛlɛ ma dɔn mɔgɔ jugu ti dɔn bon e b'a miiri Mali kun bɛ ninnu de bolo ninnu de ko k'u bɛ Mali la wuli mais y'a ye sisan Mali wulitɔ a y'a dɔn sisan ko binbaga wɛrɛ bɛ Mali la sisan e yɛrɛ y'a dɔn Gandi ninnu bɛ kɛlɛ la depuis 1978 depuis 78 79 80 81 kabali ko kana bɔ a la ninnu bɛ kɛlɛ la fo bi Mariko yɛrɛ fɛn dɔ fɔ armée ka tɛ se ka lakali diɲɛ i bɛ to min na n b'o tɔ laban mais i bɛ mun dɛmɛ kun na ninnu dossier sera Faransi gɛnyɔrɔ ma mɔgɔw bɛ guloki don u kana k'a fɔ k'olu ye anti français ye ko anti sentiment français a don ta bɔ ta kita n t'a dɔn n b'a qualifier cogo min na mais a bɛɛ kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ k'i ka laɲini ye Faransi gɛnni ye i kan ka fara transition in kan siga t'a la parce que transition y'a yira k'a fɔ Faransi tɛ se ka kɛ bɔda ye docteur Choguel Kogala Mayiga nana ka baara fɔlɔ kɛra mun ye k'a yira k'a fɔ Faransi tɛ se c'est un monsieur ni Choguel ko man di a ka baara fɔlɔ kɛra nin bon mɔgɔ b'a fɔ k'i ta kun ye Faransi gɛn a bɛɛ kun ye nkalon ye siga t'o la a bɛɛ kun ye nkalon ye sinon Faransi gɛnni kɔnba yɛrɛ de ye nin mais Gandi ka Musa Amadu Tumani to fanga la waati min ninnu de tun bɛ opposition ka subvention ta parti d'opposition tun bɛ kɛ olu mɔgɔw kɛlɛla ko mɔgɔ tɛ don opposition na ka fara o kan munna ayi parce que u bɛ wari min ta kɛ ni e donna wari bɛna tila ninnu ni mɔgɔw kɛlɛla u tulo bɛ na u ni mɔgɔw kɛlɛla couloir kɔnɔ fo que u tɛgɛ k'a tigi gosi i tɛ don opposition na non ala k'an sutura Gandi jarisiw bɛ ninnu de terrorisiw bɛ ninnu mɔgɔ damadɔ bɛ yen ninnu tɛ dɛ mais politicien damadɔ bɛ yen terrorisiw bɛ fɛn bɛɛ kuma bɛɛ f'u ye o de y'a kɛ ne n'a mɔgɔ dɔw ka parti mɔgɔw sigira u ko k'olu ni terrorisiw ko armée bɛ taa galon tigɛ kuma in ma bɔ bi koyi ko armée bɛ taa galon tigɛ k'a yɔrɔ caman libéré ko galon don ko olu ni dugumɔgɔw bɛ contact la wayi a tigi y'a fɔ n ye tan k'olu ni dugumɔgɔw bɛ contact la bi de kuma bɔdon sera nin kana bali la bubu ni bonya ne hakili ma nin kana bonya ko mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ jamana ma non i k'i ka armée la gosi ayi a sera o non a ka bon Gandi waati min sera i bɛna bɛɛ sugu dɔn ça veut dire foyi kana bali la Maliko la i bɛna dɔn nin sen ko mun ye tubabu ɲɛ don anw na i bɛ tubabu ɲɛ don dugu o dugu la i bɛ taa sɔrɔ dugu den jugu ka ca faso jugu ani fasoden jugu n'o ka ca hali balimaya la Gandi i b'a la kɔlɔsi n bɛ exemple kelen d'i ma bi balima dɔw bɛ furu kɔnɔ balimamuso de bɛ wuli ka t'u kɔrɔfɔ u cɛla la wallahi o bɛ cogo min na o ni ninnu bɛɛ ye kelen ka bɔ ni i yɛrɛbakun ye k'i yɛrɛ la gosi ka fitinɛ wuli wagati min na an ye kuma in fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye journal Le Monde bɔra ni kuma in ye sɔgɔmada in na français ka journal dɔ bɔra n'a ye sɔgɔmada in na comme Umar Mariko ka propos Allahu akbar bon a yɛrɛ k'a fɔ ko l'armée malienne n'a pas fait de distinction entre les civils et les djihadistes i ni ala cɛ ma Mara ni y'a faamuya non c'est ça e bolo ko a ye kuma in fɔ e bolo ko kuma jugu de a y'a fɔ de pour quand même servir de témoignage à la presse étrangère a kuma fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka argument di MINUSMA ma parce que MINUSMA bɛna wuli u bɛna MINUSMA de bila bi Faransi pɛrɛdi la fɛn bɛɛ pɛrɛdi la u y'o de fɔ Asimi ye MINUSMA tɛ taa bi a tɛ taa sini mois de juin MINUSMA ka contrat kan ka ban Faransi y'a yira k'a fɔ ale jara ni tagali Faransi ka minɛn minnu taara o don i b'a tɔnɔ hakɛ dɔn 220 tonnes de matériel 220 tonnes de matériel logistique e ni ala cɛ u nana kɛlɛ kama bon u bɛna enquête di MINUSMA de ma ko ka taa lajɛ ko min kɛra MINUSMA ma se ka djihadiste ni civil dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de bɛna se ka taa enquête kɛ o bɛ enquête kɛ il va accuser la MINUSMA va accuser l'armée malienne n'o kɛra MINUSMA ko non k'ale tɛ taa ale de to yen ka population civile protéger parce que a b'a ka contrat nin dabɔra kama de ka armée ka morale saper ka armée la gosi pour que MINUSMA ka contrat n'a ma sɔn ka résilier k'a fɔ ko MINUSMA tɛ parce que an bɛ fɛ ka civil faga jɔn o sankɔrɔta Umar Mariko ninnu olu ka mission de ye c'est pour donner un argument de foi bubu i b'a dɔn sɔrɔ o y'a vidéo ci ne ma non n ko a dabɔra kama ko labɛnnen don c'est pour que an bɛna MINUSMA gagner parce que MINUSMA ka contrat bɛ ban juin 2022 Assimi a tout fait fɛn bɛɛ kɛra Assimi fɛ Assimi ka taa renouveler u bɛna mun kɛ pour que MINUSMA ka to yan MINUSMA de chargera ONU secrétaire général fɛ k'a ka taa enquête kɛ mara ni bɔr'o kalama zone in na mara ninnu na ko ka taa enquête kɛ sur les tueries la donc o enquête mun kɛra MINUSMA ka rapport donnen don MINUSMA t'a fɔ de ko k'an ye fagali kɛ donc Mariko fana bɛ kuma ɲɛbila kuma la donc Mariko ka kow bɛ ta k'o kɛ seereya ye Mariko ka kow bɛ ta k'o kɛ seereya ye kuma bɛɛ filɛ nin cɛbilen ninnu bɛ discours kalan mais je te dis que n ko fiɲɛ bɛ ka wuli ne y'a fɔ aw ye
Ah, bubu ko fiɲɛ bɛ ka wuli ko Bamakɔ bɛ sɔfɛ dɛ. N y'a f'i ye n ko fiɲɛ bɛ ka wuli bon clientélisme nana Awɔ. baara bɛɛ bannen don a kɔnɔ Gandi ne bɛ fɛ kiya kelen tɛ ko ŋumiɲɛkɛla mɔden nin bɛɛ labɛnnen don nin bɛɛ fɔra anw ye Ah, ni e kɔni ɲɔgɔn ta bubu. tubabu ye nin bɛɛ b'a kalama a b'i kunna ko irisiw n'an ka kunnafonidi la u ye nin bɛɛ fɔ u bɛ réunion mun kɛ u ye tagali mun kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a bɛɛ kalama i hakili kɛ kelen dɔrɔn nin ye MINUSMA tatɔ a dabɔra o de kama n'o tɛ armée française ye bunteli kɛ bunti cɛ bɔra bi k'a fɔ ko ye armée malienne nɔ ye Umaru Mariko bɔra k'o fɔ mais ala bɛ jigin a la armée française de bunti kɔɲɔkɛlaw bunti Diɲɛ bɛɛ bɔra kalama. diɲɛ bɛɛ bɔra kalama Foyi ma bɔ a la hali sini. voilà mais an ta n'an ye min faga o de ye civil ye n'olu ye min faga o de ye terroriste ye a bɛɛ kun tɛ dɔ de fɛ dɛ MINUSMA ka contrat kan ka ban juin maintenant n'a fɔra ko nin bɔra anw ka lait politique dɔ da u b'a fɔ ko a ko seereya tɛ nin yan armée Mali bɛ exaction na donc n'o kɛra MINUSMA y'i sigi ka lajɛ MINUSMA ka contrat bɛɛ b'a fɔ k'a tɛ taa parce que ni MINUSMA taara o ye France n'anw bolo bɔlen ɲɔgɔn na pewu. U b'u appuyer nin kumakan ninnu u kan. b'o appuyer nin kumakan in de kan ko labɛnnen don aw de bɛ ka k'i nin ma bali ne la hali fitinin nin ma bali ne la hali fitinin ne bɛ nin dɔn n'i ye jateminɛ k'u ka émission ni fɛn fɛn u b'a fɔ ko non u bɛ ka nkalon tigɛ ko armée monte en puissance nkalon don a kɛra tan a donna tan tiɲɛ tɛ donc Ah, mais façon. bɛɛ ye ko la non n terikɛ nin kɛ i n'a fɔ fiɲɛ cira wa a tɛ taa yɔrɔ si parce que MINUSMA ka fɛn bɛna discuter Nations Unies na conseil de sécurité la et je pense que États-Unis yɛrɛ bɛ fara Mali kan na parce que États-Unis bɛ fɛ fɛn min kɔ anw bolo États-Unis y'o de fɔ an ni Russie ka continuer mais ale ka contrat min bɛ yen an bɛ se k'ale to yen cogo min na ale bɛ se k'o bénéficier cogo min na Ale fana k'a ka intérêt sɔrɔ. ale ka intérêt sɔrɔ nin France ko in trop c'est trop ko in bɛna fɛ France de da la koyi i sigi b'a lajɛ foyi tɛ bɔ a la A n'a dɛmɛbagaw. mais n'i y'a f'i ɲɛna CEDEAO de malola u ye États-Unis bila ka na États-Unis ambassadeur ye kuma fɔ e b'o dɔn ko semaine wɛrɛ ko on va trouver un accord donc ce qui veut dire min kan ka fɔ ale b'a dɔn C'est-à-dire bɛɛ lajɛlen de k'a ka dɔn la CEDEAO est pilotée par. i y'a faamu sisan donc i ye kuma bɛɛ faamu ko semaine wɛrɛ ko inchallah ko accord bɛ sɔrɔ tu as vu Mali ni CEDEAO cɛ. Mali ni CEDEAO cɛ Cela veut dire qu'ale b'a kalama. ale b'a kalama déjà Olu dun tɛ CEDEAO la. bon o de fɔra n'an ma nin kɛ joona ka embargo wuli dugu minnu bɛ yen u bɛ nin ka na sa économie actifiée la parce que Sénégalais yɛrɛ ka économie sacrifiée France ka plaisir kama fo hali ni Mali ni hali ni embargo wulila Sénégal tɛ se ka Mali ka offre sɔrɔ tugun Mali maliyɛnw tɛna segin Sénégal comme il faut Sénégal kɔni gɛn perdre la. Sénégal de perdre la Kɔrɔbari de perdre la donc mun de bɛ yen sisan u y'a ɲɛfɔ bi Burukina yɔrɔ na ko bi dugudenw ni Damiba hakilina tɛ kelen dugudenw y'a yira k'a fɔ ko ka taa Russie la hali kunu sɔgɔma u ye Burukina attaqué Burukina dugu dɔ bɛ yen u ye yen gosi donc mun de bɛ yen Damiba est clair k'a fɔ effectivement n'ale ma taa réseau fan fɛ solution t'a la an bɛ don min na ko bi France ka bɔ Mali kɔnɔ o de bɛ France sutura ni France tora a bɛ lebu parce que il peut plus fɛn bɛɛ banna elle ne peut plus rien faire France bɛ to kuma ni kumaw de la k'a lajɛ hali bi ni denjugu dɔw bɛ yen ka n'a bɛ se k'i jigi sɛmɛ denjugu minnu na n'o tɛ baara banna a fɔra ye a malo de b'a la mais a bɛ fɛ k'i tugu MINUSMA nin kɔfɛ parce que MINUSMA i b'a dɔn ala bɛ barika de bɛ Assimi na quoi fɛn bɛɛ bɛ ka ban ka bɛn ɲɔgɔn ma barika ka contrat banna MINUSMA ka contrat banna RFI gɛnna ambassadeur gɛnna donc France tɛ k'i soutien foyi t'a bolo Mali la bilen ni politicien tɛ Mali politicien. voilà olu de y'a jigi ye sisan Oui. donc sisan nɔ an bɛ a bɛ ka miiri kan jari sulu ɲɔgɔn na a bɛ na ye k'a fɔ ani politicien yɛrɛ de bɛna kɛ ɲɔgɔn na sisan kɛlɛ guerre ouverte i b'i sigi i bɛ si bɔ tigɛ kɔnɔ ninnu bɛ tila ka mankan ci k'an ka taa France nɔfɛ o de y'u ka mission laban ye bon n'o de kɛra sa population da bɛ don kuma la. Mais bubu min ye fasodenw kamana gan an m'a ye fɔlɔ ko an ka armée ni ɲɔgɔn exploit ba kɛ ka se ka 203 terroristes faga nin kɛra fɛn ba de diɲɛ mɔgɔ bolo ne bolo nin tun ka kɛ fɛti ba de Bamakɔ kɔnɔ mais nin bɛɛ ka kɛ ne ma politicien foyi ye k'a fɔ min sera ka communiquer ka armée féliciter armée sera ka nin ɲɔgɔn exploit ba kɛ. mais pourquoi en même temps u bɛ k'an accuser fana. e b'a dɔn mais e ma min faamuya Gandi n'i ye politicien dɔw tɛ ka fara armée kan i b'a kun dɔn autorité de l'attention i b'a kun dɔn ayi parce que a b'u kunna ko fanga in bɛ bin tubabuw y'a f'u ɲɛna ko fanga in bɛ bin ils vont tout faire pour déstabiliser. don o don ni ne bɛ ninnu kunna quoi. don o don a bɛ ninnu kunna baara de kɛ ko fanga in bɛ se ka bin sini o de kɛ chaque fois u b'u yɛrɛ bila en marge n'a binna tubabuw bɛ fanga d'olu ma Oui. parce que olu tigɛra fanga minɛ de la u tɛ fanga ɲini a bɛ ta ka d'olu ma de donc u bɛ nin fili de kɔnɔ Oui. o de tun mɔgɔ t'u ka parti la bilen u bɛ bɔ ka France ka mission kɛ à tout moment France kalikan don f'a ka ninnu na bin transition in tirer sur ale sigilen ɲɛna donc n'a binna a bɛ di ninnu de ma donc ninnu bɛ jigiya u bɛ jigin a makɔnɔ de la jamana tɛ dɛ olu bɛ jigiya de makɔnɔ o de y'a to i kuma ko mugan ta a bɛɛ propagande vidéo mani populiste a don ta pata mais o tɛ se k'a fiyɛ kuma kelen na k'i ye nkalon tigɛ ayi non dalu t'u bolo dalu min b'a dalu kelen t'u bolo Oui.
bon aw bɛna dɔn ko Mali tun bɛ san 100 kɛ démocratie la ko Mali tun tɛ bɔ nɔgɔ la ka ni acteurs politiques ninnu to yen aw bɛna dɔn ko Mali tun bɛ san wallahi an tun bɛ coup d'état 75 kɛ en tant que an ma classe politique de 91 ninnu bi tiɲɛ yɛrɛ la ninnu k'a ka sabali jamana mara in na bi sa quoi n'o kɛra quoi 91 les acteurs de 91 bubu ni a k'a ka fɔ mɔgɔw bɛɛ k'a ka sabali Mali politique quoi ninnu k'a ka sabali quoi avancement de tɛ yen quoi c'est à dire bɛɛ y'a dɔn bɛ k'a fɔ jamana kanu kisɛ kelen tɛ ninnu na quoi fanba jamana kanu kisɛ kelen tɛ fanba la bi tuguni quoi Gandi fɛn dɔ bɛ ka jugu ni nin bɛɛ ye e kan ka jɔrɔ de la o Allahu akbar jɔrɔ la dɛ Gandi n b'o d'i ma bi plateau in kan yan o ye jumɛn o ye jumɛn ye les soutiens de la transition an ka ɲɔgɔn minɛbaliya an farafaralen don oui Gandi erreur fila bɛ yen n b'a f'i ɲɛna bi tɔn misɛnnin créé tɔn fitinin dilan yɛrɛdama meeting kɛ nafa foyi t'a la a tɛ avancer quoi Gandi c'est le moment an ka fara ɲɔgɔn kan tous les soutiens de la transition bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Gandi n bɛ conseil kelen d'i ma bi n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i man ka di n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko fanga b'i la n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko malidenw bɛ k'i lamɛn bilahi i bɛ ka nkalon tigɛ jamana de b'i bolo mɔgɔw bɛ k'i lamɛn o de kama jamana kanu min b'i la malidenw b'i kɔ o de kama malidenw t'i naloma ye malidenw t'i fatɔ ye n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ k'i b'i mabɔ tɔw la ko t'i ka tɔnni dilan a b'i kunna transition mandiya de b'i kan i bɛ ka jamana min bila ɲɛfɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ n'i bɛ k'a ta k'a degun kuma ta k'a fɔ o de b'i kan Gandi an k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ ne ye Asimi ka mɔgɔ ye ne ye Choguel ka mɔgɔ ye nin ye fili kuma ye Gandi i ye transition de ka mɔgɔ ye transition i yɛrɛ ye transition kɔnɔ Choguel ni Asimi u bɛ fa la u bɛ ba la n'i ko k'i bɛ Choguel fɛ i bɛ kɛ Asimi fɛ n'i ko i bɛ Asimi fɛ i bɛ kɛ Choguel fɛ n'i ko k'i bɛ Asimi ni Choguel fɛ i bɛ kɛ Maliki Diaw fɛ n'i ko i bɛ Maliki Diaw fɛ i bɛ kɛ Wage fɛ n'i ko i bɛ Wage fɛ i bɛ kɛ Armée Mali fɛ n'i ko i bɛ Armée Mali fɛ i bɛ Sadio Kamara fɛ donc aujourd'hui c'est un ensemble qui tourne en rond an ka kɛ kelen ye Gandi ne de ni fanga fɛn kelen erreur kelen de i bɛ ka sɔrɔ ne b'o o la mɔgɔ dɔw la o ye mun ye anw de ta ye fanga ye anw de n'a ka surun nin t'anw fɛ dɛ nin y'anw jugu ye Gandi dugujɔla tɛ bolo kɔnɔ ka mɔgɔw compter wagati bɛɛ u b'a essayer ka dɔw fori Gandi dugujɔla tɛ bolo kɔnɔ ka mɔgɔw compter e bɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ natɔ la ninnu bɛɛ ka misɛn parce que maliyɛnw banna ninnu na a mɛnna wa maliyɛn tɔw bɛ ka ban ninnu na n b'a f'i ɲɛna bi walahi ala k'an kisi k'an taga hali ni siɲɛ taara ni Mali ye Umaru Mariko kelen tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tugun ale ta politiquement Umaru Mariko politiquement il est c'est l'un de mes temps ne b'o faamu parce que tiɲɛ la ale ma deli ka kɛ jamatigi oui ale tɛ jama ale bɛ place dɔ Umaru Mariko ni Asimi bɔra ni mɔgɔ kan ka kɛ président Umaru Mariko de don ni Umaru Mariko révolution sensi lajɛ k'a ka kɛlɛ hakilina lajɛ k'a ka cɛsiri lajɛ a n'a ye min kɛ démocratie ko la k'o lajɛ a n'a ye min kɛ Faransi ko la k'o lajɛ bi ko Faransi kɛlɛ yɛrɛ nana Umaru Mariko kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ ka lagosi ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ min bɛ ka lankari ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ne kun ɲɛ bɛ bi ni Asimi bɔra ye ne de bɛ mɔgɔ kelen min na n'o kun bɛ se ka Asimi jɔyɔrɔ fa n ka hakilina na dɛ o kun Umaru Mariko de mais ala barika la Kitakaw ni Segukaw ni Mali silamɛw ni Mali makɔrɔ ni Mali dɔnnikɛlaw ni Mali diinɛtigi bɛɛ ye duwawu min kɛ ko juguw bɛ malo walahi Gandi i bɛ girin ka da mɔgɔ dɔ kan i bila ka ɲɔ de ka taa bila non sisan kɔni kɛ caman ko bɛ ka da fiɲɛ na ala bɛ ka ko sunkalo in an ka dɔ fa et puis sunkalo de bɛ kɛ sababu ye k'u tɔ a kɛlen fɔ u sulen don c'est à dire an ka sugurudun an ka suntigɛ merci an ka Mali kɛ donc Gandi an ka fara ɲɔgɔn kan transition n'u kulo bɛ ne la n'a mɔgɔw kulo bɛ ne la ne tɛ Asimi ka mɔgɔ ye ne tɛ Choguel ka mɔgɔ ye ne ye transition ka mɔgɔ di ne tɛ mɔgɔ ka groupe la n tɛ mɔgɔ soutenir ne bɛ baara min bɛ ka kɛ ne ɲɛ b'o de la Asimi Gandi Asimi tilala baara la a dɔ kɛ dɛ a tilala cogo di c'est à dire u y'u ni di quoi Gandi Asimi kan ka dɛmɛ ko saba Asimi y'a fɔ yɔrɔ min na k'ale ye dɔ bɔ a sara la o yɔrɔ bɛɛ la CNT kun kan ka projet de loi dɔ ta ka est-ce que b'a kalama toutes les dépenses publiques a bɛɛ réduit wallahi c'est pourquoi an bɛ Asimi fɛ mais mun an tɛ Asimi ladege wallahi a ye forage min sen sisan ka trop n'a sɔrɔ tiɲɛ la Asimi ni min kɛ CNT de kan ka bɔ ka loi dɔ ta ka dépenses publiques salaire avantage fonctionnement crédit k'a bɛɛ réduit ka kɛɲɛ ni jamana ka gɛlɛya ye kelen Gandi bi transition ka réussite bɛ mun bolo i b'o dɔn CNT
a bɛ ka baara bɛɛ kɛ bɛɛ y'i se kɛ ko gouvernement y'a se kɛ est ce que b'a kalama président y'a se kɛ CNT jɔyɔrɔ de yera a fɔ ko cogo di nin waati in na CNT membre bɛɛ kan ka jigin u ka base de la kunnafonidilaw ye mɔgɔ min di o sinimabɔlaw ye mɔgɔ min di o commerçants ye mɔgɔ min di o bɛɛ kan ka segin ka taa base ka taa contrat kɛ c'est ça le CNT non ou bien oui. est ce que ni bɛɛ seginna ka yɔrɔ la ka taa mɔgɔw la sensibiliser nin baara in de b'a kɛ nin gɛlɛya in de bɛ yen an ka hamina ye nin de ye est ce que o tɛ baara ɲuman ye wa CNT mɔgɔw kana bila u kunna k'u bɛ Assimi u bɛ jamanadenw de ye Gandi CNT mɔgɔ minnu bɛ quartier mun na ani commune mun na nin yɔrɔ la ne bɛ n profiter ka bɛɛ le cerveau fo ka fɔ n b'a fo Dala Magalu Kati n b'a fo olu de bɛ bɔ ka taa mɔgɔw lasigi ka restitution k'u ye ka dantigɛli k'u ye mais CNT mɔgɔ dɔw bɛ commune dɔ kɔnɔ ni Ala cɛ o ma deli ka taa dugutigi fila fo wallahi Ala de kulo bɛ mankan na n'i ye mɔgɔ dɔ lasigi k'a fɔ a ye k'a wele kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye n ko karisa e bɛ CNT la a se i ka commune dugutigiw fara ɲɔgɔn kan i ka contrat k'u ye wallahi n'a ye dugutigiw jate olu bɛ kuma fɔ bulon kɔnɔ bɛɛ bɛ kibaruya sɔrɔ nɔgɔya la normalement CNT mɔgɔ minnu bɛ quartier ni commune mun na n'i bɛ commune mun na n'i y'a dugutigi tan ni kɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin baara de la ne de ye karisa ye ne bɛ CNT la ne b'aw ka ci de la nin baara in kɛra ne ko u bɛɛ tɛ fara transition kan wa u bɛ fara transition kan mais ninnu bɛ yala yala de la il est temps que Maliki Diaw ka kuma ka membres fɛ u ka jigin à la base ka to kuma bɛɛ n'i taara CNT la i bɛ fɛn fɛn ye wusulan ani sen mankan sen mankan tɔ de b'o wusu ni sen mankan cɛ o kuma n'i taara CNT bureau in kɔnɔna la Gandi café min bɛ i bɛ café bɔlen i bɛ ala kaliko seba kalama ko kɔrɔba butigi t'u ka tɔncɛyɔrɔ donc n'u yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ café de d'i ma café de bɛ bureau bɛɛ kɔnɔ ninnu bɛ mun kɛ café min na u ka bɔ u ka taa dans u ka taa base la il est temps commerçants ye min di wo comme artistes ye min di wo est ce que b'a kalama presse ye min di wo bɛɛ ka segin ka taa mɔgɔ ka hinɛ ta Gandi ko dɔ kɛra e tɛ ka jateminɛ mais n b'i hakili lajigin a la depuis CNT sigira b'a kalama musow ka loi foyi ma tɛmɛ CNT fɛ min bɛ musow ka avantage la depuis a kɛra ne m'a ye fɔlɔ ko musow ka CNT musow bɔra ka musow ka siniɲɛsigi ni jɛkulu ko dɔ ta k'a da o y'an baw janfa Gandi aw dun mana wuli ko musow ka ye kow la o y'an baw janfa ninnu bɛ yen i bɛ don ka biri est ce que b'a kalama i bɛ mobili jɔ pali la k'i pa congrès fɛn CCB kuru kɔnɔna na depuis fleur t'u yɔrɔ la i bɛ wusulan kasa de mɛn cɛ e k'i miiri ninnu kelen kelen bɛɛ ka bɔ ka jigin u ka base la e ni Ala na quartier ninnu bɛ commune mun na u ka to ka dugutigiw fara ɲɔgɔn kan an nana nin gɛlɛya de bɛ yen nin gɛlɛya de bɛ yen nin gɛlɛya de bɛ yen maa yɛrɛ jate est ce que i bɛ se ka maa min tɔgɔ fɔ a bɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan a t'a bɔ mɔgɔ 15 kan a t'a bɔ n'i y'a jate mɔgɔ 15 mais e k'a bila i kunna Gandi o y'a bannen policiers ka représentant mun bɛ CNT kɔnɔ o ka segin ka taa polisiw ka syndicat 12 fara ɲɔgɔn kan a dun bɛɛ taara jɛkulu dɔ de tɔgɔ la a dun bɛɛ taara jɛkulu dɔ de tɔgɔ la cɛ mais aw bɛ yen ten ka k'i n'a fɔ aw b'aw yɛrɛ ye aw tɛ Assimi aw tɛ Sogɛli aw taara kulu dɔ de cɛ la bɛɛ ka tigɛ kulu nɔfɛ ba in n'o kɛra ninnu bɛ manamanakan fɔ min a bɛ kɛ yan a tɛ kɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye wallahi CNT membre ka jigin ka taa base la an minnu bɛ ka transition soutenir an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka da kelen fɛ k'an ka diinɛtigiw n'an ka laadatigiw bila ɲɛ an ka danbetigiw bila ɲɛ i b'a dɔn Buba kɔlɔlɔ a gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ ye min ye i b'a dɔn c'est à dire i b'a ye de k'a fɔ n b'a fɛ ka fanga dɛmɛ hakilina dɔ bɛ yen nɔ n b'a fɛ ka fanga dɛmɛ i bɛ projet de ta ka taa yira ninnu na nin baara de bɛ ne bolo n b'a fɛ ka nin kɛ ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni parce que i y'a dɔn olu ka baara don bon ni aw tɛ se ka kɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi an lamɛnlen don an b'a fɛ ka nin projet in sigi sen kan pour que an bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya i n'a fɔ an bɛ ka émission min kɛ bi mɔgɔ jumɛn de bɛ Mali kɔnɔ bi ko min bɛ se k'a fɔ ko nin émission ko nafa t'a la maliyɛnden fanba bɛɛ ko k'u b'u yɛrɛ ye émission kɔnɔ ko tiɲɛ na ko émission k'a bɛ ka transition dɛmɛ bon n'a fɔra k'i bɛ taa ni nin hakilinaw ye CNT maaw fɛ k'a fɔ ko nin projet de bɛ n bolo n b'a fɛ ka nin kɛ k'u k'i dɛmɛ ayi non n ka cɛ n'u y'i dɛmɛ kɔni u b'a fɔ de ko merci n'i taara ni wusulan ye CNT mɔgɔw bɛ wusulan san i bolo 5000 u b'o kɔrɔ dɔn k'i lamɛn wusulan bɔ tɛ kelen kana siga cɛ kana siga di gɛlɛya bɛ transition na bi CNT membre don il est temps ni CNT membre y'u jɔ jɔyɔrɔ baara in bɛ ban sɔgɔmada kelen ne ka bi kunna kɛ ne yɛrɛ kɔni y'a ye aw bɛ k'a ka baara min kɛ aw tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a kɛ Gandi a wuli ka jɔ dɔ kɛ mais ne ye kuma dɔ fɔ e ɲɛna u ka dɛsɛw fana la bɛɛ ka sigi kulu de bɛɛ ta a bi kunna c'est 19 organisations qui ont fourni la liste de 121 membres 19 organisations wallahi dɔw ye mɔgɔ dɔw de hali sisan u ma se ka na restitution k'u ye mais k'a dɔw donnen tɛ i t'a dɔn ye n'a fɔ i b'a fɔ olu fana bɛ CNT kɔnɔ wa bon est ce que o man ka kɛ o non nafa t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il est temps que Assimi bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Assimi jigi de ye ninnu ye Assimi jigi de ye ninnu ye
Assimi jigi a fɛn bɛɛ ninnu de ne bɛ fɛn fɛn ɲini Malikija ka kuma ka mamuru ninnu fɛ bɛɛ ka bɔ ka t'i ka fanfɛla la wallahi a ka café interdit u ka café kana min a kana min ka ninnu to café min na ninnu tɛ wuli café b'u giriya de u tɛ taa yɔrɔ si surtout clim bɛ yen sisan bon pratiquement clim bɛ yen nɛma bɛ yen fan bɛɛ wusulan kasa duman bɛ yen non o bɔ man di an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais ninnu bɛ yɔrɔ min na ko bi mais vraiment est ce que i b'a kalama tension jigi olu de ye bi ni tension ko ko jigi bɛ tension na bi CNT mamuru de don mais kunu ni kun ye mɔgɔ dɔw ye kɛlɛ la ka tila ka ye bi olu yɛrɛ yeli n'olu yɛrɛ bolo ko mɔgɔ baya kɔrɔ kɛnɛ i tɛ mɔgɔ appel ta même pour décrocher c'est toi fait un problème dɔw ta tɛ se ka lakali quoi n'i y'a dɔw ta lakali fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ nin tɛ député fufu ye wallahi fu député ya promotion promoté nin ye promo de ye i sigira hali tɛ wuli wagati dɔn i bɛ taa demi mandat kɛ ayi i tɛ wuli wagati dɔn demi mandat i tɛ wuli wagati dɔn n'o tɛ wuli wagati dɔn c'est pourquoi que ala nin kira kama ni transition bɛ prolonger ko seba kalama u ka CNT bɔ a la quoi ka cɛ ka saga kan ayi kana segin kana k'a kan a ka ɲi tan bugu o fana ma ɲi dɛ mais ninnu kan n'i ka fɔ tan mun mɔgɔ tɛ ko mɔgɔ bɛ sara tan tɔgɔ la bugu o fana ma ɲi dɛ n'an ka hakili lajigin sa Gandi session ninnu ka session ka jan ni session dɔ ninnu ye ninnu bɛ min kɛ session na ninnu bɛ se ka 3 semaines kɛ session na i b'a dɔn ko session na k'u bɛ sara de ya wari bɛ d'u ma bon session na n'u bɛ se ka dossier kelen min kɛ ni semaine kɔnɔ u b'u nagasa n'a ko u tɛ sɔn ka ban wari bɛ di a perdem de b'a la Allah Gandi ninnu bɛ min kɛ session na hali assemblée normale tɛ sɔn k'a kɛ non mais ne b'a dɔn dɔ ka b'u sara la quoi fɛn kana b'u sara la sa Gandi i ka hakilina y'o ye ne ka hakilina tɛ fɛn kana b'u sara la u k'u ka baara kɛ dɔrɔn mais tɛ ka baara kɛ Gandi ne bɛ min ɲini ninnu fɛ i ka jingatigɛ don i ka dugutigi ma ne de ye karisa ne bɛ wasabulon kɔnɔ n nana ka na contact ta n'a ye ni gɛlɛya min b'a la siga dugu i ka commune commissariat ma si i ka commune mairie la i ni maire ka jɛ a k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka kunnafoniw di a ka gɛlɛyaw ta i ka taa proposition de loi ɲɛnamaw kɛ ne bɛ ka muso ka gɛlɛya min f'i ɲɛna Gandi 2001 muso 9 de sara furuso kɔnɔ muso 9 de sara a cɛ y'a faga minnu cɛ y'u faga Gandi muso minnu bɛ tora jiginni sira fɛ ne tɛ se k'o da f'e ye i b'a dɔn sara tin na cogo di a dɔw ka tin wulila so kɔnɔ cɛ taara baarakɛyɔrɔ i b'a kalama ko baaraden tɛ so kɔnɔ cɛ taara baarakɛyɔrɔ a dɔw ka tin wulila mɔgɔ tɛ yen ka jigin ka taa n'u ye est ce que an b'an ka projet loi dɔ ta loi min b'a kɛ hali ni fɛn dɔ bɛ dilan téléphone na n'i y'i bolo digi a kan alerte rouge fɛn dɔ bɛ na o secours n t'a dɔn quoi mais musow kun ka réfléchir nin na muso ka se ka nin kɛ n'a ma ɲɛ ko bɛ CNT la n'a ma ɲɛ aw bɛ CNT la aw de ɲɔgɔnnaw b'a la ka nin gɛlɛyaba in sɔrɔ an baaragaw bɛ se ka lafiya cogoya min na donc Gandi ne bolo bi CNT musow kun ka projet de loi de ta en faveur des femmes du Mali Gandi n bɛna kuma filanan f'i ɲɛna yanni ka bɔ kuma la ayi sani ka bɔ kuma la est ce que armée ka minɛn kura ko bɛ cogo di sisan minɛn kura armée yanni ka bɔ kuma la n bɛ mun ɲɛfɔ Gandi André Boucan musow déplacé bɛ yen CNT musow ka fara ɲɔgɔn ka taa muso ninnu kɛrɛfɛ ka taa dɔn k'u ye n'u ko a tɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na CNT musow ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Kidali musow rencontrer an nana voir denw tɛ ka taa école la denmisɛnnin 100,000 kɔ de tɛ ka taa école la nord zone dɔrɔn kɔnɔ an ka lajɛ an ka kuma cɛw fɛ kɛlɛ in ka jigin so musow k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Gandi ni tubabuw ye nin a bɛ kɛ cogo di non vraiment makari ko don Gandi CNT musow ka bɔ ka taa kɔrɔ bagas les enfants déplacés les femmes déplacées k'u n'u sensibiliser ka projet ɲini u ye ka taa partenaires ɲini u ye n'u ko a bɛ dɔ bɔ tension fanga la wa a bɛ dɔ bɔ tension gɛlɛya la wa tɛ dɔ bɔ a gɛlɛya la dɔ b'a gɛlɛya ni jamana kɔnɔdenw y'a ye ko ninnu bɛ ka nin baara kɛ caman bɛ ka kuma u bɛ kuma dabila ala ka barika don i la mais bɛɛ ɲɛ bɛ Choguel ni Assimi dɔrɔn de la ani Maliki Diaw peut-être ani Sadio ninnu les 5 colonels la ale ni ka fara Choguel kan ils sont fatigués mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ CNT kɔ aw minnu bɛ ka avantage ta kɛrɛfɛ mais a ye dɔɔni kɛ a ka déplacer a ka taa aw ɲɔgɔnna musow fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ la Gandi armée ka minɛn mun nana o don c'est l'un des premiers lots dans quelques semaines migiw fana kan ka na migi ninnu bɛnna o banna ka ban migi kura dɔ bɛ na o migi ninnu kan ka na ka ban o banna ka ban o migi ninnu kan ka na émission wɛrɛ o migi ninnu fana kan ka na baara minnu kɛ ani u jɔda ye mun ye ani u ka nafa ye mun ye komi ala y'a kɛ bi armée ye seba sɔrɔ terrorisme kɛlɛ la sisan an bɛna ɲɛsin kɛlɛ laban de ma sisan n bɛn'o ɲɛfin na yanni émission wɛrɛ cɛ o de ye rébellion ye et la mise en œuvre de l'accord kɛlɛ bɛna yɛlɛma ka k'o de terrorisme donc terrorisme kɛlɛ banna rébellion mɔgɔ t'u bolo bilen sisan an bɛna ɲɛsin rébellion de ma d'accord donc je dis émission spéciale voilà émission spéciale u bɛna don o la cogo di u bɛna kɛlɛ yɛlɛma ka di rébellion ma cogo di parce que nin bɛɛ kun ye cassette kelen de ye rébellion ni terroriste bɛɛ kun ye kelen mais sisan
tɔgɔ kelen binna donc a bɛna yɛlɛma san kɛlɛ bɛna phase kura wɛrɛ de ta mais alhamdulilayi kɛlɛ min don Mali ka hɛrɛ de b'a kɔfɛ Mali ka hɛrɛ b'a kɔfɛ Mali bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ mun fɛ ale ni baara kura minnu kan ka kɛ dun ka fa sabatili la ani sumansi kura minnu nana an b'an da don la inchallah ni Ala sɔnna jeudi nata émission spéciale terrorisme kɛlɛ a nɔgɔyara Mali la rébellion de bɛna daminɛ an bɛ rébellion kɛlɛ cogo di banbagaci mun bɛ Mali kɔnɔ min ko olu ye fasodenw ye u bɛ ka banbagaciya walew ta an y'o de fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi notre armée monte en puissance n'a dɔnna k'i ye jugu ye i ka marifa bila soit i ni kɛnɛ a ka karaba o de y'an ka armée tagalan ye bi donc an b'a fɔ aw ye Ala ka an bɛn jeudi nata wa salam